نقدر مقدنا حنقص الله I think جرمناويان هونو بلغتستيناتهم ناشنال تاعي فلت كون سنبت بناتهم مسارحي كندوليو ينعنب أولوس إلوم جن حجزتي يدلينام زحجزو سبات يدلينام إلوم علومو أبيناي ناشنالتي إسقال كاب زخانة مالتي زخانة إرتراوكن كاب زخانة سب مالتي كحجز يزبل أب فايلبورغ ساعة شمونت نسنبت قصراجيرهم لنالو ينوغو أب جروب أتينا لنا أنا حدا خابتهم قيد إلى تبجيس زلوا هي مالتي سنبت ساعة شمونت أب فايلبورغ فايلبورغ سوري تي أتوقع أتي سدرابت ناي ولدنا أولوس زنبرو لا ختمة مالتي ساعة شمونت زخونة أدراشة أي كصحف أي كألنيون أدراشة خا أب ساعات خنجر ويكافت واتساب كصحف مخانو بزي تردادينا لنا أب جروب آتينا لنا جروب ناتو سبر إيتو ويبخمين من قد كل نجرس أبو ديسكاس مقبر لنا هجي شومان تم إيتن عسران حموشتن سبعة لنا بناتو فولنتاري بناتو دليت سنبت أنا كحجزوم ينزوم سبعة نزوم ناتوم مسارح جيروم أولوس كندولينا زبلو زلو بناتكم بقى كم زدسي لكم حلافنت وسيدكم ناي نفسكم كان حجز يناتو بلو سبات سنبت ساعة شمنت فاينبورغ دا أبريمو فايلبورغ أبي فايلبورغ تحطكم سبحتكم على بانهوف بصعد تشتلي أبي وبلوك كساي هجي أبزي كباب جيسان ترايبولو هجي جناو كم يكير كامو كستخن جبرو هذا أبدوش لاندن نبر عند حركينا كمزي ترسنا سريس عينك عنكو كل نجار قليل أب جرمن زت أفق سبيلن مالتي كمزي أب بابور ود بابور مالتي ملو إنفورميشنال أب زخونة بانهوف سلازي أبتي دب آتيهم كابتازل لكم ما ختمه فايلبورغ إلكم صحافهم بعلاتا ترينك تم صحافكم أبيناي أوستايجن تجبروا أبي بابور تغيروا أبيناي جلاس أبيناي شتات كله هجي زي كون حتى أين حتى تبجحهم سيمبل نجار أين حتى جن اتكحجز يا زبل سابن طلو ن أولوس لومي كستاين خلنا تاجعنا خلنا ندليو نحجزهم دك خالوت زي جام كنحجز أمخام بناي ولكم مسارحي سلازي قال أملاك قالت أمر كريئناي I hope كل سب كل سب تسفى جيرو كمزي بقى كلها أنا تسفى أتصبقي زي أمل اختخم حلال في لي زي أنا أقرأ ما قد نحو قص الله وي نتساب كنا فلوت أو إن مالتي لي كان مأتوي thank you ثانك يو تدرس ودكرين سمعهم لهم تحاورتها عجونا من الباش توسخ يالله كتوين جزاروان عاقل معاك يا الله خدي أبزي يا وتسمع عليه يا أوكي حراي يا حواتي مرحبا زي جروب حدا جرمناوي و organize جرو para إنك لكم كترخبوا تقولكم أبتنا تيستوري لتفير له أب لايف كمان يهلو ويحجي أي حدي آتي أبزنات كابريا هيمو قدمي I don't know كأتوي لنا نيرو تمالي متشم كلاتنا خوينا مسارحي حيزو خمتسيو قالي كمان أخلاب ناي كم زدليو غيتونغ سوندز بحالو حيزوم أبتي واتساب جروب بدن بن زارب ندي نازل لنا بينا يشنخ ندمر حشنا نتاخ نقبري حشنا لنا نلاواوت علنا كلاتهم كأني كابل بوم تساتيفهم زلوا مبزحتهم كسب حجي جرمناوان يوم زلوا أبتي أجروب
ስለዚህ ኣነ ኸማን ኣብርሃም ሓወይ ኣብዚኣ ምስ ረኣኹኻ ኣብዚ ዳ መዓድ ሰብ ተኣኪቡሎ ኢለ መሊስ ክዛረብ ይደሊ እምበር ክንደይ ሰዓታት ኣብ ላይፍ ውዒለ ኢሎም መዓልቲ ይከታተለክ ነይረ ኣነ ሃማን ርኢክ ነይረ ዓንተ ወይ ሰማዓኩም ነይረ ነቲ ሰብኣይ ሃማን ርኢየ Ich werde das gleich auf Deutsch übersetzen, genau. ቅድም ብትግርኛ ሞኒ ganz kurz. እቲ ሰብኣይ ካብ ልቡ እዩ ባዕሉ እዩ እቲ ሓሳብ ኣምፅኡ በርከ ተመክሮ ኣለዎ ኣብ ከምኡ ውልቂ ብውልቂ ናቱ ትካል ኣለዎ ብቮለንተሪ እዩ ክሕግዘና ዝደሊ ናይ ጳውሎስ ወድና ብጣዕሚ ተሰሚዕዎ ብኽያት ከማን ስዒርዎ ኣብቲ ላይፍ ትማሊ ኣሕዋተይ ስለዚ በጃኹም ብሰዓትና እቲኦም መፂና ትብሉ ከዓ ናይ ብሓቂ ክትመፁ ፈትኑ ሕጂ ኩላትኩም ኣብ ወፅብ እንድሕር ይእቲናኩም ውሑዳት ጥራይ መፂና ደስ ኣይብልኒ ርግፀኛ ንኹን ናይ ብሓቂ ይጥዕመና ድዩ ንኮ ልክዕ እቲ ሰዓታት እንድሕር ነጊርና ኣብ ሞንጎ ክነግረኩም እየ ኣብቲ ወፅብ ግሩፕ ተሳተፉ እንዳን ich hoffe dass wir ብዙሓት ክንከውን ክንዕወት ከኣኒ እቲ ጉዳይ ከመዩ ኣብ ሓደ ቦታ ንራኸብ እሱ ሽዑ ስትራቴጂ ክሳብ ሽዑ የውፅእ ኣሎ ኣበየን ሸነኽ ኣበይ እንታይ ብክንደይ ሰባት ግሩፕ እዩ ዝመቕለና እሱ እዩ ዝውስን ተረዲኹምኒ እቲ ከባቢስኒ ኣብ ካርታ ኣብ ገለ ይሪኦ ኣሎ ምስቲኦም ድሮ ዝደለዩ ከዓ ሙሉእ መዓልቲ ክዳዋወል ውዒሉ መታን ስትራቴጂ ማለት ስቁልና 5 ሰዓት ኢና መዲብና ዘለና እቲ እና 5 ሰዓት ከኣስኒ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ገና ክንጥቀመለን በቲ ህዝቢ ዘሎ ብውሕዱ 50 ሰባት እዮም ዘድልዩኒ ዝያዳ ሰባት እንድሕር ኣለዉ ፅቡቅ ደቂ ዓዲ እንድሕር ኣለዉ ፅቡቅ ፋሚሊ ወይ ቤተሰብ ካብቲኦም ስድራ ቤት ከዓ እንድሕር ኣለዉ ከዓ ደስ ምስ በለኒ ኢልና ማለት እዩ ትማሊ ምሸት የተላለዩ ኣነ ኣብዚ ቲክቶክ ቅድሚኡ ኸማን ኣይፈልጦን እየ ነይረ ኣጋጣሚ ብቲ ላይፍ ረኺበዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣንተ ወይ ከዓ ላይፍ ኣቴ ብትግርኛ ብጀርመን ነጊረ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ብጀርመን ሓፃር ክነግረኩም እየ liebe Leute für alle die nur Deutsch sprechen diese Initiative wurde von Para Inc. Initiiert und zwar möchte er sein Account heißt Para Inc. Er selber heißt Mark Para Inc. die Geisterjäger, ihr findet ihn auch hier bei TikTok und er möchte mit seinen Geräten und mit seiner Erfahrung Paulus suchen. Er hat uns aufgefordert, jeder, der mitmachen möchte, kann dabei sein, kann in die WhatsApp-Gruppe mit aufgenommen werden und wir sollten uns am Sonntag 8 Uhr ist meines Wissens nach der Termin bisher, aber wenn sich was ändert, dann erfährt ihr das. Treffpunkt wird später mitgeteilt, aber natürlich in der Nähe von Weilburg, in der Nähe des Geschehens und 9 Uhr. Ja genau, 9 Uhr habe ich auch zwischenzeitlich gehört, aber ich konnte es nirgendwo schriftlich sehen. Deswegen 9 Uhr ist vielleicht auch der letzte, 9 Uhr treffen wir uns in Weilburg. Wo genau, ist mir noch nicht bekannt. Wird bekannt gegeben. Ihr könnt gerne die WhatsApp-Nummer an mich schicken und ich nehme euch in die Gruppe auf, derjenige, der Interesse hat, aber nur die wirklich kommen, weil wir möchten auch jetzt nicht ganz viele Leute aufnehmen und dann kommt doch keiner. Also das ist dann auch nicht der Sinn der Sache, weil er macht sich vorher Gedanken, je nachdem wie viele Leute sich angemeldet haben, in welchen Größen von Gruppen er uns einteilt. Deswegen bitten wir auch da, zuverlässig zu sein. Und 9 Uhr ist sogar noch besser für uns alle, die von weit weg kommen. Deswegen 9 Uhr ist wäre auch nicht schlecht. Die Suche ist für ungefähr 5 Stunden anberaumt und ich hoffe, dass wir zahlreich erscheinen und auch erfolgreich hoffentlich werden, wenn bis dahin der Paulus noch nicht gefunden wurde, weil morgen kann ja auch noch was passieren. Deswegen, wenn noch Fragen sind, beantworte ich die gerne. Und ihr könnt auch die WhatsApp-Nummer an ihm direkt schicken. Das ist auch kein Problem natürlich, ja. Ja, كلاتكم إرتراين فولو جورو أنا أجونا تي حبرتها بتناتا بيج تروحوهم كم دما ني تدرس فولو جورو أبو بقى تساتفوا تمات كواب زلهم بفلاي أجونا هاد بتعمل في صبوت جرمن هاد بتعمل صبوت زاربي
كني عمد غير كاب جرمن ابز توليد كده أجونا على خيدو مايكرو أطفئة تنحي سوري حوي أبراهام حوي أبز توليد كعبيه أي تولد كنا أبزي أبزي عبية إيش بن شواز سيوم مالتيو يا لا تقول دعم قل عين جرمن تزاربي بقى هم بصراحة فولو جوروان أجونا أبز نجر بزح information أبتناتا pages أنا حكم نسمبت بقى كل سب دقيمكم مالت كل سب كلنا بقى كل سب عاوم يتقبر بقى بزح تتساتيفكم تصبوا من نبرة مالت أبريمو نقرأ مقدي نشتي زعبا أجونا خا من البات زم حقتات نيجيرمن زخنا عينة زتقدمنا اشترافتي زخنا عينة مالتيو يوتيوب على ناتا أجونا تبل أبو خيدناون حبريتا كنوسد أقداس كوين سمعن مغنياتو بحسبة قانقا ديو بزي أفلطونا حقي بزح نشيقرنا بفلاي زم قانقا تقم دلنامو أبو خيدكم كا كستاي قورو قال تورد يا أبو خيدنا نكتاتلا قال انتا يقبل دل مسلك أنا أبراهام أزي تصوت هيكونن ويشرشر عبد يكونن هيوتنا مدلاي حجي كمتصيا دبل سب كون كتلش كمتص لك كمتص طرايد الله مغنياتو እሱ አርቷት ሰዓት ክንደይ ሰባት ከም ዘለው ሪኡ ክንደይ ሰባት በንክ ኦርደር ክገብሩ ኩሉ ክሰርዑ ሕጂ ካፍቲ ዝሰርዑ ሰባት እንድሕር ጎዲሉ ፀገም ስለዚ እቲ ቆፀራ ምሳና ኣይኮነን ምዞም ሓበሻዊ ምስ ኤርትራውያን ኣይኮነን ሓደ እቲ ዓቲብና ክንሕዞ ዝግባአና ጉዳይ ህይወት እዩ መጀመርያ ከም ካልኣይ ከዓ ወዲ ካልእ ዜጋ እዩ ማለት ዋላ ሰብኣውነት ይሰምዓዮ ልዕሌና ሰብኣውነት ክስምዖ ኣይግባእን ነይሩ ማለተይሲ ውሉድና ንዓና ቀርብ ነይሩ ባይዞ ኩሉ ሰናይ ነገር ትገብር ግን ጀባ ኢልካ ትቕበሎ መጀመርያ ብጣዕሚ ኢና ነመስግኖ ንዕኡ ልዕሊ ኩሉ ግን ኤርትራውያን ክንሳተፎ ዝግባአና ጉዳይ እዩ እዚ ስለዚ እንተ ተመዝጊምና ክንምዝገብ ኣለና እንተ ተመዝጊብና ልክዕ ከዓ ክንመፅእ ኣለና ክንተርፍ የብልና እዚኣ ክብል ደሊ ማለት እዩ እዚኣ ከም ዓባይ መልእኽቲ ገይረ ክሕልፋ ደሊ ቴንኪዩ ቴድሮስ ሓውና ያ በቃ ምስ ኣጆና እቶም ኣብኡ ክሳተፉ ደሊና ዓፈሎ ጎርዋን ኣጆና ታሕትላትኩም ቴድሮስ እሶም ይመርሕዎ ሎ ጉዳይ ብሸነኽ ኤርትራውያን ማለት ከም ድማ ሓደ ጀርመናዊ ኣሎ ከዓ ብዓብዩ ዝመርሖም ዘሎ ኩሉ ትምህርቲ ዘለዎ ነዚ ነገር ስለዚ ኣብኡ በቃ ኩላትኩም ሼር ኣብልዎ ኣሎት ወይናትኩም ቪድዮ ገለ ሼር ኣብልሎም ንሰንበት ሳዕ 8 دحان تليفون تي نمبر تليفون يسدودم افت جروب كنتو جن زي ما كيسد بقى كمت قونا لو تسب سيدكم كالا حاكر كبرق بوتا زي تخودو اسيدكم ابوك ابت جروب تاعتو يبلكم تيوم بقى تكباب زلهم ني بحق كودو تقولوا نعم نمبر سردلهم مسوم كونتاكت ور ركب ور مسوم Tom Germanauen haben Motium. Ich denke, Rapunzel, bist du da auch dabei bei dieser Aktion? Hallo, Abrahimo, kam Sie, sorry, ولا تن أبتي عدت قمتها كم زي أدقوا وعون كم ولا كم زي نتي سبسي دقونا ولا كأم شاهين حيث كنا ندحر متيخنون زون نتي سب فناني دقونا كومون قبل مالتي يا كم مقبارون صبوقي مبروه زي تعرف صحي موسع خاب سفرة زي تعرف سلازي باولس ودنا اندامس يو دهايو نرخبو نساعتيو اندعخله كوينو تسمع نزلو برقص كا كوميو يحواتي مخنياتو ازي بريفات اورجانيزيشن كوين زلو كنتقملو انا كبر زل اطبيقه كحتاكم زل يحواتي ኣብ ሰዓትና እሙናት ኮይና ክንረከብ ብርግጽ እሙናት ይኹን ንሰብ ምልባብ ኣይለኒ ከዘክረኩም ሰብ ስለ ዝኾንና ክንርስዕ ስለ ንኽእል ኣላርም ግበሩ ይኹን ሕዋተይ
أب جزيهم كتركوا